মহাকুম্ভে এবার বিভিন্ন ধরনের সাধুদের দেখা মিলেছে। তার মধ্যে নজর কেড়েছেন এমন একজন যাকে অনেকেই বলছেন পেহেলমান বাবা। তার পেশি দেখলে আপনি কোথাও গিয়ে ভাবতেই পারেন যে এই বাবা সলমান খানকেও হেসে খেলে টেক্কা দিতে পারবেন। এমনিতেই উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে আয়োজিত মহাকুম্ভ মেলায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা আসছেন। কেউ আইআইটি পাশ করে এসেছেন আধ্যাত্মিক দুনিয়ায়, সব ছেড়ে পড়েছেন গেরুয়া বসন। বিশ্বের বৃহত্তম এই সমাবেশে ভারতীয় বিদেশি ভক্ত, গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং নাগাসহ অন্যান্য সাধুরা হাজির। মহাকুম্ভে এত সাধু সন্তদের মধ্যে নজর কেড়েছেন তিনি। এবার আপনাদের বলবো এই বাবার একটু বিশেষত্ব সম্পর্কে। তিনি পরিচিত অ্যাম্বাসাডার বাবা বলছেন। তার আসল নাম রাজগিরি। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা তিনি। এই অ্যাম্বাসাডার বাবা রবিবার মহাকুম্ভে পৌঁছেছেন। 50 বছর বয়সী এই সাধু এখনো পর্যন্ত 4টি কুম্ভ মেলায় যোগ দিয়েছেন। সবসময় তার সঙ্গী 1972 সালের সেই অ্যাম্বাসাডার গাড়ি। সেই গাড়িতেই সবসময় ভ্রমণ করেন। গত 30 থেকে 35 বছর ধরে এই ভিন্টেজ গাড়িটা তার সঙ্গী। মহন্ত রাজগিরি নাগা সাধু, যিনি অ্যাম্বাসাডার বাবা নামেও পরিচিত। তিনি বলছেন, আমি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর থেকে এসেছি। আমি এই গাড়িতে 4 বার কুম্ভ মেলা পরিদর্শন করেছি। এটা আমাকে যেখানে খুশি সেখানে যেতে দেয়। এটা আমার বাড়ির মতো। এই গাড়িটা 1972 সালের মডেল। গত 35 বছর ধরে আমার কাছে এটা রয়েছে। কি বলছেন নাগা সাধু মহন্ত রাজগিরি, আসুন শোনে। मेरा नाम महंत राजगिरी नागा बाबा है। इंदौर मध्य प्रदेश से हम आए हैं। श्री पंदस नाम जूना अखाड़े से हम जुड़े हुए हैं। 4 बार कुंभ मेला इस यहाँ पर कर लिया इस गाड़ी से। और इस गाड़ी में खासियत क्या है, क्यों इस गाड़ी से इतना लगाव है? क्योंकि ये हमको लेकर के हर जगह में जा रही है, आ रही है। मेरा सोने खाने पीने का व्यवस्था सब इसके अंदर में रखता हूँ। एक घर के जैसा है, एक मेरे जान के जैसा है, एक मेरे माँ के जैसा समझ लीजिए। माँ का दर्जा क्यों दिया है? माँ का दर्जा यूँ दिया कि इसके पास खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, इसके अंदर ही सो भी जाता हूँ। कितने दिन लगे आपको इंदौर से इस गाड़ी से आने में? एक रात एक दिन लग गया। गाड़ी लगभग कितनी पुरानी है ये? ये 72 मॉडल गाड़ी है। 72 मॉडल गाड़ी है तो मैं सोचता हूँ कि लगभग 50 साल से कुछ दिन ऊपर हो गई होगी गाड़ी। 30-35 साल से मेरे पास में गाड़ी है ये। तो कहीं ना कहीं अब इसमें खराबी भी आती होगी। खराबी आती है तो कुछ मैं सामान टूल बॉक्स वगैरह रखता हूँ, और जहाँ तक कि रिपेयर करना होता है तो मैं रिपेयर कर लेता हूँ, और अन्यथा फिर सिटी से कोई सामान मिलता है तो ढूंढ करके जहाँ तक ले आता हूँ। पर सबसे बड़ा खासियत ये है कि हर जगह में गाड़ी ये खराब नहीं होती। जहाँ पर कि मिस्त्री, इसको मैकेनिक कुछ ठीक करने वाले मिल जाए या तो खुद मैं रिपेयर कर सकूँ, इसी जगह में ये खराब होती है गाड़ी। सबसे बड़ी खासियत ये है। तो अभी आप कुंभ में आए हैं और वापस का इस गाड़ी से ही अपने? हाँ जी हाँ, अभी बनारस जाएंगे हम। यहाँ कुंभ मेला करने के बाद हम जाएंगे बनारस, 1 महीना रहेंगे, शिवरात्रि करेंगे, वहाँ पर होली तक रहेंगे। फिर इसके बाद में हो सकता है कि गंगा सागर भी चले जाएं। गंगा सागर का तो मेला तो निकल गया है, पर दर्शन मेला, काली का दर्शन मेला करने के लिए हो सकता है कि जाएं हम। नेपाल, काठमांडू भी जाएं, क्योंकि सब तो मेला तो मतलब बनारस से और इलाहाबाद में हो जाएगा। कितने लोग आपके साथ गाड़ी में आए हैं? हाँ, कितने लोग आपके साथ? अकेला मैं आया हूँ और अकेला ही रहता हूँ। यहाँ टेंट लगाए हैं हमारे गुरु भाई लोग, और लोग आ जाते हैं यहाँ पर। तो रहो, खाओ, पियो, फिर उसके बाद में चले जाओ। हम अपनी गाड़ी से अपना सामान लेकर के खुद अपने आश्रम पर हम पहुँच जाते हैं। मेरा नाम महंत राजगिरी नागा बाबा है। इंदौर मध्य प्रदेश। এই গাড়ির রং গেরুয়া। গাড়ির হাল একটু লড়ঝড়ে হলেও এখনও তা সচল আছে। তিনি যেখানে খুশি সেখানে এই গাড়ি করে যান। গাড়ি নিয়ে তার আধ্যাত্মিকতার যাত্রায় তাকে বলা হয় অ্যাম্বাসাডার বাবা। গাড়িটা তিনি নিজেই চালান। গাড়ি তার জীবনের সব কিছু। এটি তার ঘর। এখানে দরকারি জিনিস, জামা, পুঁথি সবই থাকে। গাড়িটার ছাদে রয়েছে একটা নিষ্কাশন ফ্যান। এছাড়া গরমের হাত থেকে বাঁচতে বরফের চাই এবং ব্যাটারির সাহায্যে একটা অস্থায়ী শীততাপ যন্ত্রও রেখেছেন গাড়িতে। গাড়ি তার কাছে গর্বের। গাড়ি খারাপ হলে নিজেই তা সারিয়ে নেন। মাত্র 7 বছর বয়সে নিজের আধ্যাত্মিক যাত্রা শুরু করেন এই সাধু। 15 বছর বয়সে ধ্যান করা শুরু করে তপস্যায় ডুবে থাকতেন এই বাবা। আর তিনি এবার মহাকুম্ভে
ভাইরাল অ্যাম্বাসাডর বাবা। Bluetooth mode. Here. Here. মহাকুম্ভে এবার বিভিন্ন ধরনের সাধুদের দেখা মিলেছে। তার মধ্যে নজর কেড়েছেন এমন একজন যাকে অনেকেই বলছেন পাহেলবান বাবা। তার পেশি দেখলে আপনি ভাববেন কোথাও গিয়ে যে এই বাবা সলমান খানকেও হেসে খেলে টেক্কা দিতে পারে। এমনিতেই উত্তরপ্রদেশের প্রয়াগরাজে আয়োজিত মহাকুম্ভ মেলায় পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্তরা আসছেন। কেউ আইআইটি পাশ করে এসেছেন, আধ্যাত্মিক দুনিয়ায় সব ছেড়ে পড়েছেন গেরুয়া বসন। বিশ্বের বৃহত্তম এই সমাবেশে ভারতীয় বিদেশি ভক্ত, গণ্যমান্য ব্যক্তি সহ নাগা এবং অন্যান্য সাধুরাও হাজির। মহাকুম্ভে এত সাধু সন্তদের মধ্যে নজর কেড়েছেন তিনি। এবার এই বাবার বিশেষত্ব আপনাদেরকে বলি। তিনি পরিচিত অ্যাম্বাসাডর বাবা হিসেবে। তার আসল নাম রাজগির। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরের বাসিন্দা তিনি। এই অ্যাম্বাসাডর বাবা রবিবার মহাকুম্ভে পৌঁছেছেন। 50 বছর বয়সী এই সাধু এখনো পর্যন্ত 4টে কুম্ভ মেলায় যোগ দিয়েছেন। সর্বদা তার সঙ্গে 1972 সালের অ্যাম্বাসেডর গাড়ি। সেই গাড়িতেই সব সময় তিনি ভ্রমণ করেন। গত 30 থেকে 35 বছর ধরে এই ভিনটেজ গাড়িটা তার সঙ্গী। বহন্ত রাজগিরি নাগা সাধু, যিনি অ্যাম্বাসেডর বাবা নামেও পরিচিত। কি বলছেন তিনি, আসুন আপনাদের আরেকবার শোনাই। मेरा नाम महंत राजगिरी नागा बाबा है। इंदौर मध्य प्रदेश से हम आए हैं। श्री पंदस नाम जूना अखाड़े से हम जुड़े हुए हैं। ठीक है, मिश्रित कार आप लेकर आए हैं, कौन सी बार इस कार से आए हैं? 4 बार कुंभ मेला इस यहाँ पर कर लिया इस गाड़ी से। और इस गाड़ी में खासियत क्या है, क्यों इस गाड़ी से इतना लगाव है? क्योंकि ये हमको लेकर के हर जगह में जा रही है, आ रही है। मेरा सोने खाने पीने का व्यवस्था सब इसके अंदर में रखता हूँ। एक घर के जैसा है, एक मेरे जान के जैसा है, एक मेरे माँ के जैसा समझ लीजिए। माँ का दर्जा क्यों दिया है? माँ का दर्जा यूँ दिया कि इसके पास खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, इसके अंदर ही सो भी जाता हूँ। कितने दिन लगे आपको इंदौर से इस गाड़ी से आने में? एक रात एक दिन लग गया। गाड़ी लगभग कितनी पुरानी है ये? ये 72 मॉडल गाड़ी है। 72 मॉडल गाड़ी है तो मैं सोचता हूँ कि लगभग 50 साल से कुछ दिन ऊपर हो गई होगी गाड़ी। 30-35 साल से मेरे पास में गाड़ी है ये। तो कहीं ना कहीं अब इसमें खराबी भी आती होगी। खराबी आती है तो कुछ मैं सामान टूल बॉक्स वगैरह रखता हूँ, और जहाँ तक कि रिपेयर करना होता है तो मैं रिपेयर कर लेता हूँ, और अन्यथा फिर सिटी से कोई सामान मिलता है तो ढूंढ करके जहाँ तक ले आता हूँ। पर सबसे बड़ा खासियत ये है कि हर जगह में गाड़ी ये खराब नहीं होती। আরো আপডেট পেতে দেখতে থাকুন আজ তাক বাংলা। সাবস্ক্রাইব করুন, নোটিফিকেশন পেতে বেল বাটন অপশন প্রেস করুন, হোয়াটসঅ্যাপে ফলো করুন আজ তাক বাংলা। ভিডিওটা লাইক করুন, শেয়ার করুন, কমেন্ট করুন।